Madali. Number 17. Ito na ba? Number 26. 2 points. 2 points para kay number 2. Ito na. Albaman. 2 points. Lapena. Lapena. 2 points. Binigay kay Lapena. Mga boss, nandito tayo sa Rosario Covered Court at mapapanood natin ang laban ng Batang Rosario Sports League 2026 at ang maglalaban ng Purok 7 versus Purok 1. Number 29. Mga boss, pakisubscribe na po ng YouTube channel kong Boss Alan Vlogs. Yung mga hindi pa po nakasubscribe, pakisubscribe po. Maraming salamat po sa inyo. The start of the ball game. Let's get it on. Ako na siya number 8. Nasa number 1. Easy, 2 points. Albaran. Yan binigay kay number 9. Number 9 tumira. Easy, 2 points. Cross. Number 1 binigay kay number 8. Number 4 tumira 3. Wala. Nakuha ni number 29. Nakuha ni Miguel. Nagmamadali. Pinasa kay JR. 2 points para kay JR. Number 8. Nagdala ng bola. Number 8. Nasa number 10. Sige number 8. Tumira 3. Wala. Nakuha ni number 4. Mira. Number 10. Points. Francisco. JR. Nababa ang bola. Kay Miguel. Kay JR. Number 26. Steve. Number 1. Itoy. Nagbulay. 2 points na sana. JR. Mangga. Bigay kay Miguel. Mira. 2 points. Tipola. Number 1. 8 pala. Bigay kay 4. Bigay 8. Number 29. Number 1. Wala. Nawala number 29. Number 8. Matake. 2 points. Francisco. Number 25. JR. Nababa ang bola. Number 26. Tumira. Wala. Nakakuha ni number 29. 28. Kay number 1. Tira. Sok. 2 points. Score 8-6. Kay Purok 7. Yeah, ang matake. Number 8. Napapasan. Kay number 10. Number 1. Nakuha niya. 10. Reloader. Kay number 10. Francisco. Yeah, nababa ang bola. Nagulo ni number 1. 26. Atake. Wala. Nakuha ni 28. Number 4. Estrada. Number 25. Bigay kay number 9. Mira. Wala. Nakuha ni number 28. Bullet. Number 10, tumira. Wala.
Number 8. Number 8, umatake. Number 9. Easy 2 points para kay number 9. Well made. Number 8. Backward violation. Paid ka na. Yeah. Tumira ng press. Short. Nakawala number 8. Nakuwali. Number 1. Number 1. Bigay kay number 4. Bigay kay number 1 ulit. Tumira. Wala. Nakawala number 26. Bigay kay Kimpulan. Kimpulan. Nasa. Ano ba? Kaya Tumira, wala. Nakuha si number 4. Steal. Number 9. Nababa. Tingnan na ang bola. Lumipad. Wala. Nakuha ni number 26. Power move. Oh, 10. Tama ang kurok 7. 26. 6 with the steal. Pinasa kay Gerard. Ipulan with the putback. Score, all 12. Number 4, binigay number 3. Number 3, Tumira. Supply. Nakuha ni number 3. Binigay, guys. Gerard. Gerard. To number 9. 2 points. Change favor. Number 1. Binigay number 2. Hindi na 3. Wala. Nakuha ni number 4. Tumira. Wala pa rin. Wala pa rin. Nakuha ni number 9. Binigay kay number 26. 26. Kung atake na. Wala move. Number 26. Idol. Number 1, Alvaran. Binigay number 4. 2 points para kay number 4. Strada. Number 9. Number 2. Para kay number 3. 2 points. Papasok na si Bernal Laban. Yeah. Tingnan kay number 9. Matake. Wala. Nakanya pa rin. 2 points. Score. 18-16. Nababa ang bola. Number 9. Binigay kay number 26, Tumira. Wala. Kuha ni number 2. Nakuha ni 26. Binigay kay Miguel. Wala. Number 11. 2 points. Score. 20-16. May gurong-gurong. 1. Number 18 nasa. Number 2. Nagdalang pasa mo. Number 25. Number 25. Iwan lahat. Number 9. Tumira. Wala. Nakuha ni number 8. Number 3. Wala. Nakuha ni number 4. Wala pa rin. Nakuha ni Steel. Nakuha ni number 2. Nasa ay number 8. Points. Score. All 20. Number 26. Nakuha. 2 points. Nanapon po. Number 3. Pinababa ang bola.
Binigay number 8. Binigay number 3. Binigay number 2. Tumira. Number 25. Tumikot. Binigay kay number 8. 2 points. Number 3. Binigay kay number 2. Binigay lang Peña. Nasa kay Francisco. Wala. Kanya pa rin. Wala pa rin. Dito pa yun. Number 4. 2 points. Last 53 seconds. Ulan. Binigay kay number 9. Tumira. 3. Para kay number 9. Sa Peña. Babawi. Binigay kay number 8. Tumira wala. Nakuha ni number 9. Number 9. Pinasa kay number 8. 2 points para kay number 8. Score 29-22. Lamang ang purong uno. Kaya na. Score 24-31 in favor of Purok Uno. Second quarter. Number 25, flipping the ball. Pass to number 9. Foul by number 75. Nakakuha ni number 3. Number 3, flipping the ball. Tuban. Wala, may tuban. Number 22. Pinasok na number 9 sa kalaban.
boys by number 26. Ayun na. Ayun na si number 4. Number 4. Wala. Wala si number 4. Number 4. Ayun na. Sobra. Di bale? Bale. 2 points may bale. Score natin, 37-35. Na mga puro uno. Yeah. Sa kanya na to. Wow! Fountain, masabal ba na? Loko-loko. Ay paran. Belar puwet. Pasto belar puwet. Wala na, nabigay na. 15 seconds to shoot. Sa kanya pa rin. 29-37. Bueno, to the final! Wow! Wow! Belar puwet. Wow! Tako! Wow! Ayan na! Baka! Ayun na si number 4. Pass number 3. Number 3. Mahusay. All na po tayo! All 39! Subot! Subot-bot! Wala! Wow! Baka! Wow! Pinato na! Number 4. What's number 2? Bale, sinasakay na pena. Wala, ipulan. Nakaipulan na. Pasok ang kaya. Sinarete na. Wala pa rin. Pasok ang ipulan. Milagre. Yeah, oy! Umikot, ang ganda na ikot. Pinasa si number 29. Pass number 3. Bale. Bale. Tupon. Score natin. 15 seconds to shoot. Bale. Nagmamadali na bale. La. Score natin. Kaya, kailan? Dapat, bakit? Pinadres. Ayun na. Lapit na. Ayun. 7-footer yun. 7-footer. Huwag na shoot. Kanya pa rin. Wow! Out there. Number 59. Pass number 1.
Ayan! Kakain na! Ayun! Ay, di, ang tayan! Sana kinapos! Ay! Number 17! Number 2! Ayan! Kakain na! 48, 41. In Bulok, Bulok, 7. 15 72! Nice one. Balik! 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 Uy, pulik! Wala pa rin, rebound in! Talapon! Hindi papalitan nyo. Number 3, La Peña. La Peña. Umanap na screen. Binigay kay Barry. Binigay kay Barry. Ayan, titira na. Parang mosquito lang. Hindi, seconds siya. Ayan na. Ayan na. 12 seconds. Hindi na. Diretso na! Ganda nun! Announcer na! Scoring pa! Ayan na! Uy! Shot lock natin, idol! Bam! Stay! Number 6. Wow! Number 6. Shabutake. Bam! Number 6! Dalawa na! Bigat ni tropa. Mamaya manginginan mo ulit yan. Woo! Ang aga ng pagkain. Shoutout sa'yo, kuya. Dalapon. Pasto, Estrada. Bigyan na kay Bale. Walang SK. Naulo ko sa atin yan. Bakbak yan. Bakbak sa atin yan. 30 seconds. Ayan na. Ayan na! Wala, bigyan na lang kay La Pela. Sumusubsub si La Pela. 20 seconds. Ayan na. Nakay Kalabon. Pam. Anong tawag? Hindi na kaintindihan. Baka? Second quarter. Tropa. Score 54-47 in favor of Porok 7. Wala na tayong pahinga. Dire-diretso na to. Third quarter. Number 1, Tumira Andres. Nakuha ni number 17. Lumat, 2 points. Tumabini. Number 1. Number 2. Nakuha ni number 17. Pinasa. La Peña binigay kay Francisco. Francisco Tumira. Short, nakuha ni number 9. Cruz. Nasa kay number 4. Nasa kay JR. 2 points.
Number 1. Number 17. Number 26. Wala. Nakuha ni number 9. 2 points para kay number 9. Steal! Nakuha ni number 17. Lumipad. Number 8. 2 points para kay number 8. Wala. Number 4. Binigay kay 26. Nasa kay number 9. Cruz. 2 points. Number 1. Nasa kay number 2. Binigay number 1. Alparan. Kay Francisco. Umeke. Puwata kaya. Malak. Number 2, block by number 9, Cruz. Yeah, Cruz. Steal by number 8, Francisco. Nasa kay number 1, Alvaran. Binamangga si Jeff. 29, nalalawa ka saan? Bigay kay Francisco. Bigay kay number 3, Lape, nawala. Nakakuha ni number 17. Mamadali. Number 17. Ito na ba? Nasa ay number 26. 2 points. 26. Ano lang po ang kalamangan ng Kurok 7. Nakakuha ni Kea. Ito na. Number 4 sa fly. Nakakuha ni number 8. Number 8. Hira. Nakakuha ni number 39, binigay kay number 8. Nakakuha ni number 2. Number 9. Nasa ay 17. 3 seconds by Galapon. Number 2. Almaraz, matake na. Inaprein. Cruz out. Francisco wala. Ako ni number 2. 2 points para kay number 2. Sasab ulit. Magpalaboy ng score. Number 4. Hindi mo man na yan. Number 4. Ay, nakuha ni number 8. Wala ang rock shot. Ito ang anak mo. Wala. Pinasa kay number 1. Wala pa rin. Nakuha ni number 26. Score 60-57 in favor of Purok 1. Number 4. Binigay kay Bale. So number 3. Wala. Nakuha ni number 4. Wala pa rin. Kanya ulit. Unang gusto para kay number 4. Basket. Nakuha ni number 4. Nagmamadali. Lumipad! Wala. Naipad na nakuha. Unang gusto. Wala. Itamurada. Pasok mo ba? Pasok mo yan! Right. In the track team. Francisco. Bale. Wala. Nakuha ni number 9. Number 9. Pinatay niya. Cruz. Number 1, babawi. Short. Nakuha ni number 3.
Number 9. Easy 2 points. Change table. Number 8. Number 8. Pinasakay number 4 sa ulo. Number 4 to 17. A foul goal. Pasok kabila. Jingle, inakuha ni Jingle. Number 1. Nakuha ni number 26. Number 26. Pinasakay niya. Kumenge, binalik kay number 26. Short. Number 3. Napena. Tom Francisco. Huli yan. Kanya pa rin. Nakuha ni number 9. Number 1. Nagpapakali. Pinasakay niya. Number 3. Short. Number 17 nakuha. Nakuha ni Albaran. Ito na. Albaran. Wala lahat. 2 points. All na po tayo. All 63. 17 binigay sa kalaban. La Pena. La Pena. 2 points. Change table. Number 17. Binigay kay number 26. 2 points para kay number 26. Number 3. Nababa ang bola. Binigay kay Bale. 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 Binigay kay Albaran. Tumira 3. Albaran 3. Number 17. Kaya kay Cruz. Cruz, umatake na. Wala, nakakuha ni. Yeah, binigay kay number 17. Short. Bale. Binigay kay lang. Number 4. Number 4, kanya pa rin. Nilagay kay number 26. Tumira wala, short. Nakakuha din kanya pa rin. There goes. Tumira. Nakakuha din. Nilagay kay Bale. Bale. Ang bilis. Bale, hoy. Number 2, Bale, unang tira. Pasok yan, para pasok pa rin. Number 2. Number 4. Pinasa. Number 9. To number 2. Umaatang kay Bale. Binigay kay Estrada. Wala. Nakawali lang pena. Lang pena. Binigay kay Estrada ulit. Kay Bale naman. 2 points para kay Bale. Last 2 minutes. Mayroon mo pinakaba ang bola. Wala. Nakakuha din number 3. Bale. Bale, tumira. Wala. Nakakuha din. Dike, nagpabadali. Pinasakay number 9. 2 points para kay number 9. 74-67. La Pena. Pinasok na. Alamat. Number 6. Number 3. Wala. Nakakuha ni Cruz. Cruz. Pinababa ang bola. Cruz. Kanya pa kay Steal. By Albaran. Albaran. 2 points para kay Albaran. Number 4. Number 4. Taporada. Tira 2 points para kay Taporada. Albaran. Albaran. Pinasa kay Bale. Tumira 3. Wala. Nakuha ni number 4. Pinasa
Timing lang, Rex! Hindi lang, Rex! Go! Safe ball. Sige kay Cruz. Number 9. Wala. Kaya ako na. Albaran. Albaran nila. Kokeke. Napena. Wala pa rin. Number 4. 2 points para kay number 4. Number 4. Matake. Inatake na. Bumalik pa. Wala. Nakabumalik. Number 4. Albaran. Hindi na wala. Lapena. 2 points para kay Lapena. 20 seconds. Number 17. Bumatake na. 2 points para kay number 17. Number 3. 8 seconds to shoot. 5 seconds. 3, 2, wala. And third quarter. Score 82-71 in favor of Go! Pareha. 7. Jingo Mendoza! Pumukho na ball. Fourth quarter. Number 4. Pinasa kay Cruz. 2 points para kay Cruz. Cruz! Tupos! Naguli! Mausan! Naguli! Alparan. Almarangal! Number 2. Tira. 2 points para kay number 2. Bale. Gusto kumalik! Ang sarap balihan! Taborada. Kadala ng bola. Pinasa kay Cruz. Kaya Cruz. Pinasa kay number 26. Ay number 29. Number 2. Bale. Wow, what a move by Bale. 2 points para kay Bale. Cruz. Nagkay. Lang na naman para kay number 29. Kanya pa rin. Pinasa pa. Second team! Number 3, La Pena. La Peña. Nasa kay Pare. Sinanay kay La Peña. Tumiran threat. Wala. Nakakuha ni number 17. Number 17. Nasa kay Tampunada. Tudyaan. Number 26 to 17. Short. Nakakuha ni Bale! Bale! Nakuha ni Jer! Inasakay! Napunta kay Tamporada. Tamporada, tumira. Tumira kay Tamporada. Bale, tinigay kay Albaran. Tinigay kay Bale, tumira. Tres! Wala. Nakuha ni number 17. Kuha ni Albaran. Albaran. Easy 2 points para kay Albaran. Albaran. Binigay kay Cruz. Wala. Nakuha ni number 4. Number 2. Wala. Pinasa kay number 4. Estrada. Taborada. Binigay kay Cruz. Cruz. Wala. Ay, hindi naman din. Nasa kay number 26. 2 points para kay number 26. Cruz. Ang daming Cruz dito. Sa pagkong 1. Albaran. La Pena. Estrada ulit. Estrada. Taborada. Buka natin. Pinagyan niya. Makawit. Matake. Hermen Ka. Bale, pinigyan kay La Pena.
daw. Pasok! Ang bangal! Teka lang daw, teka lang. 30 seconds to shoot. 10 Lampasa, seconds. wala pa rin. Number 17. Foul! Paros na ulit. Number 4. Number 4. Apat. Shoot by Raymond Rodriguez. Kapili, pinakuha ni Gerard. Foul at number 8. Kapili. Binigay kay Gerard. Yes! Wala, nakuha ni Francisco, nakuha ni Cruz. Cruz, umatake na. Wala pa rin, kanya pa rin. 2 points. Basket scout. Kasama. Shoutout kay Tata. Kakapasok lang sa court. Number 4. Binigay kay Pena. Number 4. Estrada tumira ulit. Wala, nakuha ni Cruz. Cruz. Pinatake na. Wala, nakuha ni Taborada. Taborada. Kaya Cruz pulang. Wala. Taborada pa rin. Cruz 2 points. Bale. Bale. To Albaran. Albarang. Albaran. Albaran. Binigay kay Bale. Tumira. Pasok para kay Albaran. Tukol. 2 points. Ay, Bale pala. Sorry. Tumapini. Step back. Step back. Number 26. Tumapini. 6 seconds. Score 96-85 in favor of Morocco. Po at time Morocco na. Morocco yung ball. 5, 2, 1. Albaran. Albaran, di na ang bola. Albaran. Kanya pa rin. Ito si Albaran. Umatake na. Nasa kay 99. Ang laki mo. 2 points. Para kay number 99. Si Polan. Di nababa ang bola. O number 26. Number 26. Wala. Nakuha ni Cruz. Nakuha ni. Number 9. Pinasa kay Albaran. Albaran. To Francisco to Vale. 2 points para kay Vale. Ipulan. Bigay kay Cruz. Cruz. Umikot. Tumira. Pasok. 2 points para kay Cruz. Albaran. 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 Kanya pa rin. Pinasa kay Francisco. Pomeke. Umana kay pinasa kay number 39. Galapon, wala. Nakuha yung Taborada. Taborada. Tumiran tres. Short. Nakali. Pila pre. Tira. Wala. Number 26. Nakuha niya. Itong Taborada. Taborada. Tumiran tres. Pasok. 3. Pasok na. One to the game. Albangan. Man-to-man defense sa Morocco. Albaran. Albaran. Albangan. Albaran. 10 seconds to shoot. Bale. Bale. 5 seconds. La Pena. 2 points para kay La Pena. Cruz. 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 Binigay kay La Borada. La Borada. Binigay kay number 96. 96. Wala. Nakuha ni. Foul. Foul. La Borada. Pass.
Wala. Nakuha ni number 26. Wala. Albarat. Crossover point. Nakuha ni number 26. Pinigigit ang magada. Nagulo. Si Albarat. Nakuha na. Push it down. Wala. Na free throw line. First shot. Shot. Stop. 2 points. Francisco. Ibigay kay Bale. Bale. Kay Albaran. La Pena. La Pena. 10 seconds to shoot. Albaran. Ibigay kay Francisco. Short. Nakakuha ni number 11 na. La Pena. Tumira 3. Wala. Nakakuha ni Bale. Bale. Tumira. Wala pa rin. Nakakuha ni Cruz. Cruz. Wala pa rin. Paano na? Bale, wala pa. Out. First team foul. Down. Ako'y kinig. Francisco. Easy 2 points. Walang pamantay. Number 25. Gerard Cruz. Ilan Andres. Wala. Napagod na. Si Miguel uuwi na. Ayaw na. Alvaran. Wala. Cruz. Binigay kay Cruz. Wala pa rin talaga. Sablahin na. Last 1 minute. End of the ball game. Final score 104-92. Panalo. Winner Ang Morocco Shete. Mga boss, hanggang dito na lang ang aking vlog. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe sa aming channel, Boss Alan Vlogs. Isama nyo na rin ang Kajenos Vlog. At nagpapaalala sa inyo, bawal mamatay, mabuhay. Jay, shoutout kay Carjay. Sign up. Best player of the game.